everyone, welcome to my YouTube channel. মোৰ নাম হ'ল Jaitri and আশা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে সবে ভালে আছে. I have been doing good, but I have been very busy in this entire month. বহুত busy আছিলোঁ মই মে মাহটো আৰু finally মোক এটা নিজৰ কাৰণে অকমান টাইম লাগে. এইকেইদিন মই ক'তো যোৱাও হোৱা নাই, ক'তো একো এনজয়মেণ্ট মোৰ নাই in the whole of May. So সেইটো কাৰণে just যেতিয়া গৰম আহিছিলকে তেতিয়া অকমান এনজয়মেণ্ট হৈছিল. তাৰপিছত ক'তো যোৱা মেলা মোৰ হোৱা নাই. So সেইটো কাৰণে vloggingও কৰা নাই মই. But finally I need some time for myself and I have decided to go for a movie. So আজি মই গৈ আছোঁ এটা মুভি চাবলৈ. আপোনালোকে সবে জানে, অসমীয়া ৰাইজসকল সবে জানে যে ভাইমণ্ডা এতিয়া থিয়েটাৰ্ছত আছে and I'm so happy যে ফিল্মটো দিল্লীটো ৰিলিজ হৈছে. So সেয়া মই চাবলৈ গৈ আছোঁগে and লগ কৰি থাকিম আপোনালোকক. So to all those people out there who are not familiar to Asmi's movies, I want to say that today I'm planning to watch not a Bollywood film but an Asmi's film in Delhi. I'm so glad that Asmi's films are also getting released in Delhi. The name of the movie is Bhaimonda. It is a biopic on one of the legendary filmmakers of Assam. Muneen Barua is his name, Mr. Muneen Barua. May the departed soul rest in peace. You can definitely read about him in the internet. He's one of the legendary filmmakers of Assam, a very big name within our state and maybe in the whole of Northeast, but in our side he's a very big name. He has given rise to some of the most renowned superstars of Assam and I'm really looking forward to watch this movie. And to all those people who may not be able to understand the title of the film, I'm sure you guys won't be able to understand. So the title of the film is Bhaimonda. Da means bhaiya. Da is basically bhaiya in Assamese. And Muneen Barua was informally called by his peers as Bhaimon. So that's his nickname. So he was called as Bhaimonda, which means basically Bhaimon Bhaiya. So it is a biopic on one of the legendary filmmakers of Assam, Mr. Muneen Barua, as I've mentioned. And I'm really looking forward to watch this movie. আৰু মই ঘূৰি আহি পেলাই ফিল্মটো চোৱাৰ পিছত মই ডেফিনেটলি মই মোৰ ৰিভিউজো দিম কেনেকুৱা হৈছে. যদিও মই শুনিছোঁ যে ফিল্মটো বহুত হিট হৈছে আৰু বহুত বেছি মানে মানুহে ভাল পাইছে ফিল্মটো, কিন্তু তথাপিও মই নিজৰ ৰিভিউজ দিম. এণ্ড আই এম ছ' এক্সাইটেড টু ৱাচ দিছ ফিল্ম বিকজ গইং টু বি মাই ফাৰ্ষ্ট এভাৰ Asmi's film that I'm going to watch in Delhi. So yeah, stay tuned. So I have with me Mr. Vishag. I'm taking my Malayalam friend, Malayali friend out for an Asmi's film. It's not Malayalam, it's Malayali. I'm taking my Malayali friend out for an Asmi's movie. And tell me, are you excited to watch an Asmi's film? Yeah, I am excited, but dekhte hain. Let's see. This is going to be my first ever experience watching an Asmi's movie. Chalo, I hope we will enjoy today. And anyway, always going for a movie feels good. Asmi's ho ya koi bhi language ho, but yes. And anyway, in future I need to learn. So ये मेरे पहला experience होगा. Yeah, but I can understand. I think I'll manage. But I think I'll pass. I think English subtitles will be there, and I've got very good reviews about the movie. So without wasting any time, we have to go all the way to Saket, which is pretty far, and I think because it is not a Bollywood film. Bollywood films will generally bahut or heri hoy, bahut jagat release hoy, bahut theaters or release hoy. But because it is an Asmi's film, it is only being released in selected theaters, within Delhi. Our Jibu theaters are released hoise okoman durot pore. But I'm really looking forward to watch this film. So ami jam, army sam, and stay tuned. Most important, you didn't say that before staying tuned. We have to have our brunch today. Since morning we haven't had anything. So yeah, we haven't had anything. Let's go grab something because I am very much hungry, very much hungry. Chalo, let's go. Bye. Bye. We are now at the metro. আৰু আমি এতিয়া গৈ আছোঁগৈ. So আমি এতিয়া Saket metro station পালোহি আৰু আমি এতিয়া এক্সিট কৰি আছোঁগৈ. এক্সিট কৰি আমি যামগৈ Cinepolis DLF Avenue, Saket, obviously.
চ' আহক গৈ থাকোঁ বেশা চ' এতিয়া DLF পালোহি আৰু while I was filming বেশাক অলৰেডি গুচি গ'লগৈ মই এতিয়া গৈ আছোঁগৈ বহুত ভোক লাগিছে উইল হেভ চামথিং ফাৰ্ষ্ট টাইম আছে এতিয়া ফৰ দ্য মুভি টু ষ্টাৰ্ট চ' উইল হেভ চামথিং ফাৰ্ষ্ট আৰু তাৰপিছত আমি যাম সেয়া হ'লগৈ বেশাক এয়া Yes. লেটছ গ' Yeah, let's go. I'm very much hungry. Yeah. Chalo. চলো চলো চ' ফাইনেলি বহুত চাৰ্চ কৰাৰ পিছত ফাইনেলি ফুড কোৰ্ট পালোহি আমি আৰু এতিয়া বেশাকে গৈছে অৰ্ডাৰ প্লেচ কৰিবলৈ আৰু খাই লওঁ ফটাফট খাওঁ আৰু তাৰপিছত যামগৈ আমি মুভি চাবলৈ ভোক লাগিছে লগ পাম চ' আমি এতিয়া খালোঁ আৰু আটাইতকৈ কষ্ট ইফেক্টিভ আমি KFCয়ে পালোঁ চ' তাকে আমি খাই ল'লোগৈ আৰু এতিয়া খাই বৈ এতিয়া গৈ আছোঁগৈ আকৌ DLF চিনেপলিছ গৈ আছোঁগৈ চ' আহি থাকক আপোনালোকেও এতিয়া টাইম আছে এতিয়াও টাইম আছে ফিল্ম ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ আমি গৈ থাকোঁ আৰ ইউ এক্সাইটেড Yes. Pretty much. চ' ফাইনেলি আমি পালোহি বহুত ঘূৰি পকি পেলাই ফাইনেলি আমি নহয় মাজতে এনেকুৱা হৈছোঁ গৈছোঁ গৈ পেলাই আকৌ সেই আগৰ জেগাতে পাই গ'লোগৈ হে ন Although I did not understand what did you just say. I said that हम लोग घूम घूम के वही वाले जगह पे पहुंच गए थे ना जहाँ से निकले थे बट फाइनली আমি পালোহি এতিয়া আৰু 20 মিনিটমান আছে ফৰ দ্য মুভি টু ষ্টাৰ্ট চ' আমি এতিয়া ৰখি আছোঁগৈ আৰু এবাৰ ফিল্মটো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত একেবাৰে মই এণ্ডতে মই আপোনালোকক লগ কৰিম এণ্ড আই উইল ডেফিনেটলি গিভ ইউ মাই ৰিভিউজ চ' টিল দেন ষ্টে টিউন চ' মই এতিয়া আহিলোঁ হললৈ আৰু এতিয়া ফিল্ম ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই হ'ব অলপ পিছত একেবাৰে মই এণ্ডত আপোনালোকক লগ কৰিম চ' আমি ফিল্ম চাই ওলালোঁ আৰু মই এতিয়া ৰিভিউজটো নিদিওঁ আমি এতিয়া কেব বিচাৰি আছোঁ কেব বিচাৰি পেলাই কেব লৈ আমি যামগৈ নিজৰ ৰুমলৈ আৰু ৰুম গৈ পাই পেলাই ফৰ চাম টাইম বেশাক ইজ গোইং টু বি দেয়াৰ ইন মাই ৰুম এণ্ড উই উইল গিভ দ্য ৰিভিউ অফ দিছ মুভি আফটাৰ উই ৰিচ মাই ৰুম চ' ৰুমত গৈ আমি দুয়োটাই একেলগে নিজৰ ৰিভিউজ দিম দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য ফাৰ্ষ্ট এছমিছ কমাৰ্চিয়েল ফিল্মছ যিটো বেশাকক মই দেখাইছোঁ চ' আমি একেলগে এতিয়া কেব বিচাৰোঁ কেব লৈ যেতিয়া আমি ঘৰ গৈ পাম অলপ দেৰি বেশাক থাকিব চ' তেতিয়া আমি নিজৰ ৰিভিউজ দিম চ' আমি এতিয়া কেব ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁগৈ গৈ পাই কথা পাতিম So I have just reached my room and because বহুত ৰাতি হৈ গ'লগে সেইটো কাৰণে বেশাক আহিছে মোক ড্ৰপ কৰিবলৈ আৰু এতিয়া অলপ পিছত যাবগে আৰু হি ডাজ নট ষ্টে ভেৰি ফাৰ 10 মিনিটছৰে আমাৰ ডিষ্টেঞ্চ আছে চ' এইটো কাৰণে এতিয়া যিটো ৰাতি হৈ গ'লগে চ' এইটো কাৰণে মোক ড্ৰপ কৰিব আহিলে এণ্ড এজ প্ৰমিছড আই উইল ডেফিনেটলি লেট ইউ গাইজ ন' about the movie so I don't believe in sugarcoating words I do not believe in sugarcoating my words I'll be very honest it is a gem of a movie মই যিমান অসমীয়া মানুহ আছে যোনে মোৰ ব্লগ চাই আছে মই ডেফিনেটলি কম প্লিজ চাব মুভিটো ইমান ধুনীয়া ফিল্ম বনাইছে আই এম চ' প্ৰাউড অফ দি এছমিছ ফিল্ম ফ্ৰেটাৰ্নিটি যে তাতে ইমান ধুনীয়া ফিল্ম বনাইছে মানে এক্টিঙে কওঁ নে ষ্টৰি লাইনে কওঁ বিউটিফুল ফিল্ম বিউটিফুল এণ্ড আই এম চ' গ্লেড যে ফিল্মটো দেলহিটো ৰিলিজ হৈছে and yeah I'm really happy about I like you know মোক এনেকুৱা feel হৈছে time to waste no hole I'm really glad that I've invested my money on this film I've invested my time on this movie and it was worth it and I want to know from Vishak this is your first Assamese commercial film that you have watched
What do you have to say? Actually, this is my second movie. Yeah, Technically, first commercial movie, but Yeah, first commercial movie. Yeah. Agreed. So this is my first commercial movie, and the movie was really good. Like she said, there were areas where I didn't understand few things. Of course. actually কি হ'ল মই কৈ দিছোঁ English subtitles আছিল initially for long. The English subtitles Well, were it was present. there, but it towards was the there, end- but towards the end, I don't know why, and I don't know why did this happen, but the English subtitles were not visible. At a time of পিছত নোলোৱা হৈ গ'লগে. I don't know. But yeah, yeah. having said that, the movie was really good. Yeah. Overall, the context is understood. What the story was about, Yeah. who it was about, everything was understood. She had already explained to me about this personality on whom Yeah. the movie was made. So I did Huh. read a little bit about him, although not much. But I think that was good enough for me to understand the entire context of the movie. And maybe this movie was a tribute to Assamese film culture, Yes. Assamese film industry, and to preserve, right? To Yeah. preserve the Assamese films. So overall, it was a very good experience, and yeah, it was really nice. And what do you feel about Assamese films after It watching is this really movie? good. Like I said, I feel there is a certain bit of even when it comes to the acting, I could see a touch of Mollywood industry. Malayalam the film Malayalam industry. film industries. Yes. So the Malayalam films are made in a similar way. There was not too much of unwanted things in the movie. What was supposed to be portrayed was actually portrayed, Yes. and all in all, it was really good. It was really good. It was really good. It is Yes. worth the watch. অসমীয়া মানুহ প্লিজ যাব ফিল্মটো ডেফিনেটলি চাব and I'll just say that please go and watch the movie. Yeah. And I'm so glad that Vishak liked it. Yeah, I did. I absolutely did. It really matters, when Yeah. you have No, some it's yeah. even required. So Yeah. since last 2 times you have been coming with me to watch Malayalam films. Yeah. It's time to reciprocate. And moreover, yes, I'm looking forward to watching more such movies, not Yes. just Assamese or any other language, Yes. provided it has to be something really good. Yeah. So আজিৰ কাৰণে ইমানতে ৰাখিছোঁ ৰাতি হৈ গ'লগে এতিয়া Yeah. বেচাকো যায়গে নিজৰ ৰুমলৈ মই এতিয়া চেঞ্জ কৰি মই শুম Yeah. আৰু Even I So- understood everything. yeah. So guys, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel which is Diary of an Assamese Girl, and I shall see you guys soon. Neki koi. Aisu diok. Bye bye. Good Bye, night. Good night.